आपण माने सिंदूर खेल एपिसोड रे देखिबाकू पाइबे। दिव्या कहबो मम डैड आपण माने आसीछंती मते बहुत खुशी लागुछि। शालिनी कहबो अरे मैं आसी नथांतु केमिति आजि आम झियो जीवनर एते बड़ दिन सी आजि नुआ रेस्टोरेंट ओपनिंग करूछि। राजन कहबो सी मो झियो बिजनेसमैन बापर बिजनेस ओमेन झियो। दिव्या कहबो एकथा सौभाग्य बुझी थांता हेले तमे दी जण तो देखुछ मु केते कष्ट करूछि। शालिनी कहबो दिव्या तू मन दुख करनी जेते बेले तो रेस्टोरेंट फुल रहिबो आउ तार से ठेला गाड़ी रे गोटे भी माछी उड़ीबनी सेते बेले से ठीक बुझी पारिबो जे तोर ए रेस्टोरेंट रो मूल्य कोन। राजन कहबो तमे एकदम ठीक कहिछ शालिनी। हिंदी रे गोटे कथा अछि ना बड़ा ना मिया सबसे बड़ा रुपया। अरे जेते बेले पॉकेट टा खाली हेई जीवो ना ता मुंडो को ठीक बुद्धि जुटिबो। शालिनी कहबो दिव्या तार से दी कौड़ी रो ठेला गाड़ी तोर एते बड़ रेस्टोरेंट आगरे केबे भी तिष्टि पारिबनी। तू देखिबु खूब शीघ्र बंद हेई जीवो। तापरे सौभाग्य पाखकु दी जण लोक आसीबो आउ कहबो पूरी तरकारी दियो। सौभाग्य खुशी होई पूरी तरकारी बाड़ुथिबो। तापरे दी जण लोक आसी कहबो अरे भाई एठी काहे की खाउछ? सामना रे देखो नुआ रेस्टोरेंट खोला हेइछि ता दियरे एसी भी लागिछि चालो सेठी बसी खाइबा। तापरे सौभाग्य को कहबो भाई थाओ आमे सेठी जाउछु कहि सेठारु पळेई जीवो। तापरे अंश आद्या जाउथिबो। अंश कहबो को गीत सुनिबो आद्या? आद्या किछि कहबोनी। अंश कहबो अरे मैडम टिके तो कहि दियो मो फेवरेट गीत कोउटा? आद्या कहबो हां मते किछि कहिथिलो कि? अंश कहबो एया पचारिथिली जे कोन गीत लगेइबी। आद्या कहबो मोर एबे गीत सुनिबाकू मन नाही। अंश थाउ लगाओनी। अंश कहबो अरे मैडम गीत बिना लॉन्ग ड्राइव बिल्कुल भी मजा न थाए। आद्या कहबो बास बिल्कुल भी मन नाही। अंश पिलामानंको कथा बहुत मने पडुछि। अंश कहबो आद्या अन्य आउ आन्या घरे बहुत खुशी रे अछंती काहेकि सेमानंको कथा चिंता करूछ? ता छडा एमिति रे भी हमें कोन सेमानंको को बाहर लोकंको पाखरे छाड़ी की आसीछे कि? एबे तो टिके खुशी हो मैडम। देखो सेमानंकर स्कूल जदि छुट्टी थांता ताहेले आमे सेमानंको सियर सांगरे नै की आसी थांते। आद्या कहबो हां जानिछि किंतु प्रथम थर सेमानंको एमिति छाड़ी की आसिली तो सेथि पई भलो लागुनी। तो मो भी ना बिल्कुल निदरे सोई भी पारिबनी। आउ जेबे ठारू अनि मो जीवन को फेरी आसीछि सेबे ठारू गोटे मुहूर्त को मो नजर सामनारू दूरेइबाकू देइनी। आज एमिति हठात दी दिन बड़ अजब लागुछि। अंश कहबो पिलामानंको पई एते चिंता करूछ किंतु पिलामानंको पापांको पई टिके भी चिंता नाही तमरो। आद्या कहबो कोन कहबाकू चाहुछ? अंश कहबो कोन आउ कहबी माने आमे दी जण डेट रे जाउछे किंतु तमरो मूड अबछि टिके भी एक्साइटमेंट नाही तम मनरे। आद्या हसिबो आउ कहबो एई बयस रे आउ कोन एक्साइटमेंट देखैबी अंश? तापरे अंश कहबो तामाने तमे कोन बुढ़ी हेई गलणी ना कोन? कहि दी जण जाक हसिबो आउ कहबो तमे जाहा भी कह आज भी तमे सेतिकी सुंदर आउ यंग लागुछ जेमिति मु तमको प्रथमरु देखिथिली। आद्या लाजेई जीवो आउ अंश कहबो देखिले तो लाजेई गलो ना नाही। सत कहबी आद्या तमे जेते बेले लाज करो ना पूरा माहौल रोमांटिक हेई जाय। बाहर को देखो केते सुंदर ठंडा पवन आसुची आउ रोड भी लंबा अछि आउ ए सुंदर लॉन्ग ड्राइव रे गाड़ी भितरे केवल तमे मु आउ आमर रोमांस कहि आद्यार हाथ को किस करिवो। आद्या कहबो अच्छा केवल रोमांस आउ मीटिंग से सब किए करिवो? अंश कहबो मीटिंग तो सब बेले होउछि आद्या केवल पार्ट टाइम दी दिन छुट्टी मते आजि पर्यंत केबे भी मिलिनी सेइथि पई मीटिंग पछरे आउ वाइफ आगरे कहि दी जण जाक हसिबो। तापरे अंश कहबो एबे तो कुह मैडम को गीत सुनिबो? आद्या कहबो आमे सेई गीत सुनिबा जोउटा मोर फेवरेट गेस करो। अंश कहबो ओके चैलेंज एक्सेप्टेड। अंश गीत लगेइबो। आद्या कहबो तमर मने अछि मो फेवरेट सॉन्ग? लागुछि पूरा प्लानिंग करी आसीछ। अंश कहबो ए तो केवल आरंभ मात्र आगुकू देखि चलो कोन सब होउछि। ता छडा मो प्लानिंग केवल ए गीत भितरे सीमित नुहे। आद्या मने मने कहबो हे प्रभु आशीर्वाद करो ए खुशीर मुहूर्त मो सांगरे जेमिति सबु बेले लागि की रही थाउ। मो मन भितरे जो अजब अणनिश्वास अछि से सब जेमिति दूर हेई जाऊ प्रभु आउ सब किछि सेमिति भलो हो। एपटे दिव्या रेस्टोरेंट रो लोक पूरा फुल हेई थिबो। सौभाग्यर स्टॉल खाली थिबो। तापरे जणे लोक सौभाग्य को आसी कहबो आज सकाळु ठारू केही गोटे भी कस्टमर आसिलेनी लागुछि एठी आउ स्टॉल चालिबनी। सौभाग्य कहबो बहुत परिश्रम रे ए जागा तयारी करिछि परिश्रमर फल केबे भी बेकार जायनी। बास आम
କାମକୁ ଆମେ ସଚ୍ଚୋଟର ସହ କରିବା, ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାନି। ଏପଟେ ଦିବ୍ୟାର ହୋଟେଲରେ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ଜଣେ ଉଠି କହିବ, ଏମାନେ କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଦାମୀ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କରିଛି, ଖାଇବା ବି ବହୁତ ଦାମୀ। ହଁ, ଭାତ ପ୍ଲେଟ 100 ଟଙ୍କା, ଡାଲି ପ୍ଲେଟ 50 ଟଙ୍କା, ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 100 ଗ୍ରାମଠୁ ବି କମ୍। ଆଉ ଜଣେ କହିବ, ଆରେ 350 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ସେତିକିରେ ବି ମୋ ପେଟ ପୁରିଲାନି କହି ସେଠାରୁ ଉଠି ଚାଲିଯିବ। ଦିବ୍ୟା କହିବ, ଭାଇ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅର୍ଡର ମୁଁ ନିଜେ ନେବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବିନି। ବସନ୍ତୁ ଭାଇ ବସନ୍ତୁ, ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। କେହି ବି ଶୁଣିବେନି, ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବେ। ଦିବ୍ୟା କହିବ, ଭାଇ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ବସନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ରାଜନ କହିବ, ଥାଉରେ ମା, ସେମାନଙ୍କୁ ନେହୁରା ହେବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଏମିତିରେ ବି ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ କଷ୍ଟମର ଆମ ହୋଟେଲକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଲ୍ ଦରକାର। ଏମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ବୋଲି। ତାପରେ ଶାଲିନୀ କହିବ, ଆରେ ଯାଅ ଯାଅ, କୌଣସି ଠେଲା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଏଇ ମେନୁରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଖାଇବା ଲେଖା ହେଇଛି ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ମିଳିବ। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯଦି ଖାଅ, ନହେଲେ ଯାଅ ଏଠୁ। ଏପଟେ ମଲ୍ଲିକା ହଉଥିବ ଆଉ କହିବ, ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଏ ମିଟିଂକୁ ସହରରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରଖିଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଅଂଶ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ କେହି ବି ଆସିବେନି। ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆଦ୍ୟାର ଛାଇ କ'ଣ, ଆଦ୍ୟାର ଖ୍ୟାଲ ସୁଦ୍ଧା ବି ମୁଁ ଅଂଶ ମନକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବିନି। ଅଂଶ ମନର ଆଉ ହୃଦୟରେ ଅଂଶର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ କେବଳ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହବ କହି ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗେଇବ ଆଉ କହିବ, ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ, ବାସ୍ ଖାଲି ଅଂଶର ଗୋଟେ ନଜର ଖାଲି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଅଂଶ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋର ହେଇଯିବେ, କେବଳ ମୋର। ମତୁଆଲା ଆଖିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଅଂଶ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଆଦ୍ୟାର ନାଁକୁ ବି ଆଉ ପାଟିରେ ଧରିବାକୁ ଆଉ ଚାହିଁବନି। ତାପରେ ନିଶା ଔଷଧ ହାତରେ ଧରିବ ଆଉ କହିବ, ବାସ୍ ଟିକିଏ ନିଶା ମେଡିସିନ ଅଂଶଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ବାସ୍ ମୋର ପୁରା ରାତି ବନିଯିବ। ଆଜି ଏ ଜୁସ୍ ଅଂଶଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ନିଶା ଜୁସ୍। ତାପରେ ଅଂଶର ହୋସ୍ ଗାଏବ। ଅଂଶ ଯେତେବେଳେ ନିଶାରେ ଥିବ, ତାଙ୍କ ନଜର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆହୁରି ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବି। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଆଦ୍ୟା ଅଂଶଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ, ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି କହି ହସିବ। ତାପରେ ଏପଟେ ସବୁ ଲୋକ ଦିବ୍ୟାର ହୋଟେଲରୁ ଆସି ସୌଭାଗ୍ୟର ଷ୍ଟଲରେ ଖାଇବେ ଆଉ କହିବେ, ବା ଭାଇ, ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଅସଲି ଖାଇବା, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ବି, ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବି। ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଖାଲି ବଡ଼ ନାଁ, କାମ କମ୍। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରି ପଳେଇଯିବେ।